हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आप लोगों की पसंदीदा वीडियो। और आप लोग कमेंट भी करते हो और आप लोग इसमें व्यूज़ भी ज़्यादा देते हो, तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है और आप लोग भी पसंद करते हो। तो चलिए, वीडियो का तो मतलब थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बेटू चुप, चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, कुकिंग चैलेंज, खांसी का चैलेंज। तो चलिए ওরম করো না, ওটা ওর কান। হুম হুম বাবার বিছানাতে নিয়ে যাও। এটা কি করছো? আচ্ছা আচ্ছা, বল দিয়ে কুকুরটা খেলছে। ओ सो गाइस, मैं तो बंगाली हूँ, इसलिए मैं जब बच्चों के साथ बात करती हूँ तो बंगाली में ही करती हूँ। ক্যাকটাসের চার্জারটা কোথায়? জানি না, দাও। চার্জারটা হারিয়ে গেছে। सो फ्रेंड्स, हमारा ये छोटू सा वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।